Good day, subscribers and viewers. Welcome to my channel. Cebu Safari Adventure Park. Dahil sa maulan, bit-bit ng payong. Wrong timing. Kasi nag-ulan. Paano? Tingnan natin kung paano ma-enjoy ang grupo, ang magpamilya na umuulan. Nandito na kami sa taas ng bundok. Kain na kami. Proceed lang po, kids at the center. Center ang kids. Cebu Safari Adventure Park. Wow. Wow, guys. Hello guys, nood kayo, dalhin ko kayo sa Safari Adventure Park. Huwag mo nang ilipat. Tingog gamit ng madunggan. Anong meron dito? Ay, salamat Lord, kiniundang ang ulan. Bantayan nyo ng mga bata kay... Wow! Wow! Wak-wak! Uy, hala! Daghan, oh! Labay sa ato, ah! Mga viewers and subscribers, samahan nyo kaming maglibot sa... Saan ba ito? Victoria Crown Pavilion. Cora, Victoria. At wag muna niyong ilipat. Hindi kayo makakita sa safari kung ilipat ninyo ang inyong channel. Dito lang sa Olivia Canoy Balandang Miss Vlog. Yan. Hi bird. Hi bird. Oh, good morning. Mag-good morning ba ni sila? Mo ba niya mag-good morning? Summer. Kalibangan. Mangiti sila. Hala. Abuso na yung mga putik sa ninyo. Oy, huwag kayong mag-iti-iti dyan, ha? Good morning, Birdie. How are you? Birdie, how are you, Birdie? Bird feeding. Ah, tingnan nyo guys, oh. Behave sila. Oh, may iba pang klase, oh. Yung mga birds. Ay, nakakuan di ay. Dili gid sila makagawas, oh, kay naka-knit sila. Mangiti ba? Matunong pagid sa baba. Uy. One more ma'am, one more ma'am. Ouch, shit. Paano, uy? Bird feeding po. Ano na siya, ma'am? Paglakang mo, ma'am. Silog! Lalap si mo. Sige, be. Picture.
Take picture, ma'am. Ay! 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 Ay, ma'am, take picture, ma'am. Ay, kuya, kami hili ka. Kuya. Tingin. Sige na. Tingin, smile, kuya. Huwag mo itakpan yung mukha mo, kuya. Idahan lang. Okay, rin. Tingin, kuya. Tanaw, kuya. Sigurado na na, kuya. Ate, halay kami, ate. Picture sabi ni ate. Picture sabi. Feeding po. 50 pesos lang po siya. Ay, ma'am, take a picture doon na sila, ma'am. Take picture po, ma'am. Take picture, ma'am. Kayong dalawa ni sir, ma'am. Okay. Wala ka. Walang ngiti. Ang kuha na naman no, kanina, birdie. Ngayon, ano naman kaya? Samot akong ubo guys. Kangaroo pala. Eh? Oh. Kangaroo. While truck is moving, hold on to the grab bars. So don't stay Dito, daddy daw, daddy. Flash Pagtarong mo. Kaya mo. Ala, lion. Guys, lion na po. From bird to lion. From bird to lion. Oh, what a wonderful experience. Okay, hello, good morning, lion. Sila male siblings and 9 years. Sa ilang names kay si Jack, si Max, katong pinakalayo si Boboy. Hi, Jack. Max. Jack, Magkakaroon Max. sila og grilled chicken or beef, 5 to 8 kilos per lion per day. Second largest big cat ni sila, ma'am sir, after tiger. Pero pinakakusog ni sila Muror. Their roar can be heard from 8 kilometers away. So Muror lang ni sila if makikommunicate sa other lions, nag-scare sa mga intruders o nag-defend sa ilang territory. As you can see, dili ra sila aggressive, ma'am sir. Kay well-fed ni sila, then wala ni sila gianad pagkaon og mga buhi nga animals para less silang pagka-wild. Wala pa yung female lions diri sa area para di sa ni sila mag-fight. Kaya utangan og female, mag-fight sila kung kinsay ma-alpha, maray pwede makamit sa female lions. Supposedly, matog na ni sila rong burasa, ma'am sir. Pero tungod kay di ni sila ganang hagkuhan, di sila ganang mabasa. Mata-mata ra gini sila. Mas active jud ang lion sa gabi, ma'am sir. Tulo na sila. Actually, namin 5, ma'am. Ang doon, narang sa holding area. Shifting lang ni sila pagpagawas kay para di mag-awal. So, they can live 12 to 15 years a while. Pero here in captivity, makalive ni sila up to 25 years. Na they are well fed and well taken care of. Tigulang na, oh. Ang in charge ni ma'am, dali. Ay, dili dyan ni sila train or nahikapan sa keeper, ma'am sir. Wild in captivity din ni sila. Yung saan siya transfer dito? Ang pagpakauna ni nila, naanad na ni sila by whistle. So, monool na ni sila inig whistle sa lugar. Tama na sa ni sila daan o karne. So, yes, they can weigh up to 180 kilos po. Despite on their youth size, makarun sila up to 80 kilometers per hour. Di barog si Jack. Hi, Jack. Or running ilang pananaw, basta morning, ma'am sir, or day. Pero gabi they have 6 times more brighter than human's eye. Wait lang.
Alright, please now be seated and hold on to your bars. From lion to camel. Camel na sad, guys. So, huwag kayong kukurat. Kasi, marami pa tayong mapanood. Camel, good morning. Good morning, Camel. Good morning. Ito pang isa, oh. Nagkaon siya, oh. Matagi pansin. Pansin na po ni Mel, oy. Oy, layo ra ba bigigi kanan, Mel? We're from Butuan and Bohol. Ah. 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 Ito ang isa, oh, nagpakarsada man siya. Ang sabag hayang kuan. Ano ko ang mananaway, be? Oh. Oh. Ah, grupo-grupo dito, group 1, group 2. From Camel, guys. To, ano ni siya? Si pangalan na niya? Ay, Caleb. Si ngalan na niya? Jo? Flamingo. Flamingo? Flamingo. Flamingo? Uy, hala, kuyog tingog. Ay, tuyog. Ay, tuyog na. Pwede na kuno magpayong diya dapit na kay mahadlok daw. T-shirt, eh. Look here. Kamu doha. Flamingo t-shirt. Ha? Ko yung mga tagak. Okay. Oh. Hala, naningog na, nahadlok na sila. From flamingo to bird. Ha. 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 Hala, unsa man na? Pungak man siguro ni. Pungak. Kuwago. Pungak. Pungak. Kanang Pungak. ay eagle. Eagle? Philippine eagle. Sa pa iba? Asa eagle? Bramini mo ni Bramini type. Mga Philippine eagle. Dito is Chinese picnic, pisan, then umbrella, cockatoo, then helmeted Guinea Pause. Tapos black palm cockatoo. Ito ang nasa loob nitong pinuntahan namin. Asa? Ay! Mudi putin sa baa. Asa? Wala, iguana. Aray. Guys, grabe guys. Daming mga ibon. Oh, kasi klaseng mga ibon. Orange color. Hala, Ay, dua pa diyo. Napaisa dito. Dako. Mas dako. mas dako ang isa. Iguana? Iguana ang pangalan? Ikaw doy. Iguana? Mulupad na, dili. Diri. Oh, ang diri lang ba? Ang mga langgam rin kauban. Intiro adlaw, langgam rin mong kauban. Oh. Isa na po din na klase nga langgam ni. Anong klaseng ibon to? Asa ang payong ninyo? Wala lagi may payong diha. Di, ang inyong payong nga gibit-bit asa. O, nara di. Tingala ko nung. Nawala ang inyong payong. Okay. Dami guys. Not so enjoy kay gaulan. Di kayo enjoy kay ulan.
Ha? Grabe ang maintenance ano nila, no? Pagkaon lang. Guys! Grabe, oh. Ang popo. Asa na ron? Mapupuan ta. Ay, ang pupo. Ikaw, ate. Hadlok sa. Try lang, try. Ate, smile ate. Aba, nilupad na noon. Ate. Oh, manghingoto si kuya, manghingoto. Look here, ate. Translate, ate. Agoy. Ate. Translate. Oh, smile ate, smile. Ate, oh. Anara. It's okay. Thank you, mga birdie. Grabe guys, oh. Look at. Grabe. Nagkuan naman ani eh. Di na siya pwede lutuon. Sagbaon tani be. Lami. Skabitsihon tani. Asa na? So guys, oh. Dito lang ito sa Safari Adventure Park. Okay. Punta kayo dito. Nang pagkaon ani sinako. Sinako ang pagkaon. Kamu. Dada. Binturo. Binturong. Binturong. Nasilay balay no. Isiros lang kagwanta o kuan. Kanang walay balay. Subida, kurbada. Subida, kurbada, bahada. Papunta kami sa ibang animal. Sunod naman, zebra na naman ang sunod namin. So, zebra. Okay, you Where can now is it? take picture. So again, ma'am sir, those are the plus box. Place. Karon patakakita. Black skin with white stripes, and their stripes are unique like their fingerprints because there's no two zebras have the same pattern. And also they can sleep while standing because they have locking joints just like horses and giraffe. So again, ma'am sir, those are the zebras. Zebra. Waterbuck, a medium-sized antelope with shaggy hair under their neck and a white circular ring on their rump. The use of that white ring is a follow me sign. Their body emits an oil which acts as a water repellent and defense mechanism towards other predators since it has stinky smell. Only males have horn while females don't have, and the older they get, the stinkier they become. So again, ma'am sir, those are the waterbuck. A large Greater red Godo? and majestic antelope with grayish brown coat and vertical lines on its back. Males have long and spiral horn that can grow 6 feet or 72 inches and will twist once every 2 years. So again, ma'am sir, that one is a male greater kudu. Okay. Spiral horn. Both males and females have horn, with females having slightly slimmer ones. A female eland can produce milk up to 7 liters in a day that is richer in fat than cow's milk. So again, ma'am sir, that one is an eland. Dalan, Uy. Isa ni? So those are the wildebeest. A large antelope that has gray coat with black mane on its face, considered as a clown here in Savannah because during mating season, the male will perform unusual dance moves to attract female. And if you're familiar with the movie Lion La King, la la la. there are same species who accidentally killed King Mufasa due to a stampede scene. So again, ma'am sir, those are the wildebeest. Next, they're still considered as a fleet runners and fantastic jumpers here in Savannah as they can run
90 kilometers per hour, jump 3 meters in height in a cover distance of 12 meters. Only males have horn while females don't have. So again, ma'am sir, those are the impala. And those are the gemsbok or oryx gazelle or Madam Gazelle in the Peppa Pig. A large antelope that has white black markings on its face, known for their long horn that can grow 33 inches in length. Considered as a king of Kalahari Desert because they can survive without drinking of water for several months up to a year. As they get all the Grabe na. moisture they need from the grasses they eat. So again, ma'am sir, those are the gemsbok or oryx gazelle. Isang klaseng cactus guys, oh. Lampas sa tao ang kuan. Oh. Oh. Kadagko ay. Gagmay pa man tong inyo dito, di ay. African turtle na. African? Ulo man na, oh. Itago siya, oh. Atin ako mga anak. African turtle. Yang giyak-an ang iyang pagkaon. Nani sa crocodile. Okay. Crocodile! Crocodile! Hello! Hello, crocodile! Di sila kabuhi gyud kay dagko kay kuan no. Isang isa. Where? Hello! Burus, murag magburus. Murag burus. Grabe ning kon. Yung lifespan sa crocodile 7 to 80 years. 80 years? 70 to 80. Grabe. Salt water? Nice salt ang ilang water? Is it the bird show? bird show? Crocodile. Ah. Karaog tati. Naog tate. Karaog tati. Ato na to. Dakon. Di. Daghan di ha? Ano man kapang? Nagbuka ang baba nga wala na mag-close. Haman. Sa may naa diri. Hala. Hala ka. Daghan di ay. Hala ka o daghan diri o. Nay daghan kayo da. Kapa oh. Mga dagko. Amo ni inang lakaw-lakawan diri. Mahagbong ka ni mamo. Grabe. Good morning. Good morning. Hala. Kani mo dagko gid kaayo di ay. Hala, grabe no. Daghana. Ate Hali, picture. Grabe. After that. Grabe guys. Ha? Ne? Outer? Si pangalan niya, Outer? African. Hello. Twice a month, rada yung buhaya pagkaunon daw. Ang gano'n niya na, 200 kilo. Parang ata, hala, mutan na oras ba siya diri, oh. Hala, they want to play. Hi! Wala, munaog. Bawa ka silang anso, oh.
Nangayo siya rin pagkaon. Dula. Nagkinanay oh. Nagkinuanay oh. Kanawa mo. Sa ngalan niya, Asian Small Cloud Otter. Lagi. Okay. Yan ang Asian Small Cloud Otter. Onyx. Cineros. Ano kay nangagkuhan na ng mga busog. Hakbong naman kami na. Lagi tabangan ang isa. Kuha. Kaya. Bukod, puno. La. Gabi na tangit ko. Ikog, ala. Away sila. Away. Ala. Ang ikog. Dira, hulog. Yabot. Naghapon lagi. Ay, ikog lagi. Ikog may bakso. Isot po kasi oh. Ala. Ikog. Musig bago siguro nang gibutang diha ba? Tabangan siya gaway kay wa na ilhan. Dito sa gawas ko. Sige, kamas na. Munaog paghapon siya. Makig-away paghapon siya. Tanaw sila oh. Tanaw ba sila oh. Okay. Danlog ra ba day ni oh? Hi, grabe ka kalalom. Okay. Grabe ka lawom guys. Ako. Kahadlok. Hadlok ay guys. Grabe. Enjoy din. Tagak na yung cellphone lang ka. Taman video ni mo sa sukad pag abot na ito sa bukol. Wala na niya. Makitaan man ni magpalit og cellphone, makitaan naman pud siya sa YouTube man. Cellphone ra man ni. Ang mga naa sa gallery nga wala pa nako na. Ang nasa mga gallery nga wala pa nako nakuan. Be, retouch. Hala ka hadlok ba ni tan-aw ra ba diri isa adaghanas pagkaon oy. Di na ko na mahurot ning pagkaonan ni. Oh? Kulba no? Oh? Di na po siya kalabak dito. Grabe na po. Mukat-kat manggalig kahoy. Pag-ambak pa ba'y dili? Layo na na. Layo ba? Ha? Ha? Why are you letting me put the snake in my shoulder? Sa bukol mo to. Can you get the snake and put it in my in my shoulder? Gutom na. Yun sa idaghanas pagkaon no? Maglumbaan na itagdagan. Ang madagma to You get the snake, Papa, Dada, and you put Muragid kada ko sa imo doy oh. it to the side. Adto na ta. Di siya mamati basta pare. Mura kada ko sa iya. Tua, tua. Uy, ilang diet bitaw dayo kay reptiles, frogs, fish, insect, and even Ano birds. tua, mau din ay mga insect. 20 years, ilang lifespan. Wala tanawa. Dito na, mau din ay mga Hmm? insect.
Ay, na mga ants. Oh, apil po ng ants din, he? Apil na ilang kaon. Dili mo na Ano yung mga pag... Dadog na. Dili mo na Dadog na. Ha? Dago kayo. Facebook, kay pag-gibit-bit ra ba? Giraffe. Giraffe ko tabang sa Facebook. AI manoon to. Hala, oh. Hala. Basig bit-biton. So, na inilang gikuan. Grass. Ikot silang dila. Ano may baby dito? Naadi ay pagkaon nila diha. Ang dila mo ipangkuha na. Oh. Nakakuha nilang Kanira sila ang healthy tanawon. Ang uban nilang mga kuan kay di mo man healthy eh. dili man to direkto. Luyahon man. Meron na ako kanang kunan. Sana. Please do not feed and touch the animals. Thank you. Chat. No, gabi lang dila oh, makakuha gid sila oh. Tag-asa kaay. Nabilar na siya doy. Sira isa. Asa kang kauban niya? Sira siguro isa, basta wala man kawan. Ka makafeed og giraffe. Mas taas pa niyo. Hala, mas taas. Mas taas ni di ay. Dati. Wala ka ra ba na siya dire? Asahon ta ani ba? May baby oh. Giraffe! Giraffe! Pa oh. Guys, napa dito. Napa diha. Nakatunig tag. Tunnel sa Cebu. I'm known for riding in this car all the way in the tunnel. It's Pila ka not kilometer this- man eh. I like it's another car but it's taxi. Yeah, no, it's not another car and then we're riding with our cousins. Hey, it was not cousins. One way ra ni nak.